This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी के एक घर से 8 तोता पक्षी बरामद। सिलीगुड़ी में नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में एक घर से कई तोता बरामद किया गया है। आरोप है कि व्यक्ति घर में पिंजरे में कैद कर अवैध रूप से इन पक्षियों को पाल रहा था। गुप्त सूत्रों के आधार पर सिलीगुड़ी नगर निगम के पर्यावरण विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान इन तोते पक्षियों को बरामद किया गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के पर्यावरण विभाग की टीम ने रविवार दोपहर वार्ड नंबर 5 के संतोषी नगर इलाके में छापेमारी की। वहां एक घर से 8 तोता बरामद किया गया है। कर्मियों ने इन पक्षियों को वन विभाग को सौंप दिया है। नगर निगम की ओर से उस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है जिसके घर में पक्षियों को रखा गया था और उसे कल नगर निगम कार्यालय में संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। अग्रवाल आप पाखी से नहीं बिक्री नहीं करते हैं, बेटी का लिए लेके आए। यहाँ पर तो बहुत सारे था, तो सीरीज करके लेके गया, क्या बोलेंगे आप? हम बेटी का लिए ही माने लाए थे, पालने के लिए शौक है तो इसको इसीलिए लेके आए थे। कहाँ से लाए? बेचते नहीं है, नक्सल बाड़ी का। এখানে কিছু টিয়া পাখি যেটা ওয়াইল্ড অ্যানিমেল যেগুলো বাড়িতে এভাবে জমিয়ে মানে পালন করা বা এভাবে ব্যবসা করা নিষিদ্ধ, সেই পাখিগুলো আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে এবং তারই ভিত্তিতে আমরা কর্পোরেশনের পরিবেশ দপ্তর থেকে এখানে রেড করে এই পাখিগুলোকে উদ্ধার করি। এখানে আপাতত 8টা পাখি আছে। 8টা পাখি এখানে দেখা যাচ্ছে সুস্থ, তবে এটার জন্য আমরা বন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে চেষ্টা করব বেঙ্গল সাফারিতে বা বন দপ্তরের হাতে তুলে দিতে। যদি পাখিগুলো কোনো অসুস্থ থাকে তাদের ট্রিটমেন্ট হয়ে তাদের যাতে আবার তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক বাসস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। Amante has understood Indian human taste with style, shape and color. Whether you are looking for a comfort bra or a stylish one, Amante has all padded bra, printed bra, lacy bra, seamless bra, wired bra. Amante has seamless panties, bikinis with lacy panties and hipster panties. Swimwear and activewear are also available in Amante. Shop with us to get regular discount. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak, just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary: 51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Job interview the 11th of July 2023, Tuesday. At Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800 866 855.